Ya enggak gitu ya. Sering. Nih sampai di sini. Ya, tapi gimana? Kalau kita yang di ruangan dua kan. Kalau aku kena doang sampai nggak enak rasanya. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Denpasar, Bali. Silakan tetap duduk dan tetap mengenakan sabuk paman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk paman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, beristalah kembali seluruh barang bagasi kabin Anda supaya tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear passengers, welcome to Denpasar, Bali. Please remain to fasten your seatbelt until the aircraft has successfully stopped and the fasten seatbelt has been switched off. And please pay attention when opening the luggage when some items may fall out. Before disembarking, please check your personal belongings so that nothing is left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian bagi Anda penumpang transit yang akan melanjutkan penerbangan. Anda diminta untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang bagasi kabin Anda. Terima kasih. Attention please to transit passengers. Please proceed to transit lounge with your personal belongings. Thank you. Lieutenant is on flight and crossing. Nggak apa-apa, nggak foto sendiri kok.